ha. Kapoy kog tinuyok ano nila. Kapoy kog tinuyok ano nilang duha sa Pacific. Ahak gid ning duha ha. Nahurot na kog tuyok digto. Dugay mo mang reply ha. Kamu jung duha ha. Kapoy jud ninyo ha. Bantay bitaw igo pa kanog daghan. Oh, duha ra order kanon. Wa ko giapil. Klaro diha. Munduha jud ha. Thank you to my foreigner. Sige bye kay kanin duha. Kapoy ko ano nila digto. Right. Sponsor. Mag-test na sa me. Dara. Oh, wa ko la pilikan on. Mana day? Sige bye.